Hello. I am actually making this presentation this way because the recording that we had during the parent orientation last Wednesday, we lost it. So hopefully this is going to be okay for you. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy haciendo esta grabación de la orientación de padres que hicimos el último miércoles porque la grabación que hicimos ese día se perdió. Bueno, bienvenidos a todos. Welcome to everybody. So we're going to start introducing all the teachers that they are in our program. So we have here, I'm going to move myself down. We have teacher Heidi, who is in the yellow group, and she is the supervisor in the morning program. Empezamos con la maestra Heidi, que ella es la supervisora del turno de la mañana en el grupo amarillo. So we have teacher Angie, who is the PM supervisor and also a morning teacher in the red group. También tenemos a la maestra Angie, que es la supervisora del turno de la tarde y también maestra del grupo rojo. So we have teacher Gabby, who is a teacher in the morning and in the afternoon in the pink group. Tenemos a la maestra Gaby, que es maestra del grupo rosadito del turno de la mañana y de la tarde. Tenemos a teacher Laura. So we have teacher Laura, who is a morning and afternoon teacher as well in the purple group. Now we have teacher Ross, who is a morning teacher. Teacher Laura es maestra del turno de la mañana y la tarde en el grupo morado. Y teacher Ross es maestro del turno de la mañana en el grupo verde. Tenemos la teacher Marta, que es del grupo amarillo en el turno de la tarde. We have teacher Marta, who is in the yellow group and the afternoon program. And we have teacher María Elena, who is in the blue group and the afternoon program. Tenemos a la maestra María Elena del grupo azul en el turno de la tarde. So here we have Allison, who is our administrator assistant, and she works in the office with me. And she will be pretty much everywhere working with all the forms and communication with families and a lot more where she's everywhere. Teacher Allison es la administradora asistente y trabaja conmigo en la oficina. Ella está encargada de las matrículas y todas las formas y también está a la comunicación y está haciendo muchas cosas con las familias todo el tiempo. This is me, Teacher Milagros Ott. I'm the director of the program. And also, everywhere I can help you in anything that you need. Hola, yo soy la maestra Milagros, la directora del programa, y también estoy aquí para atenderlos y ayudarlos en todo lo posible. So we have teacher Tanya, who is the food program coordinator, and she is the one who prepares the meals and the menus and make sure that your child is well fed every day. Aquí está la maestra Tania, que es del programa de comidas y se encarga de preparar las comidas desde cero y también los menús para mantener a sus niños bien nutridos. Tenemos a la teacher Leslie. We call the teacher Leslie the floater or the assistant teacher, who she makes sure always that everybody, all the teachers have taken their breaks. She is also supporting in the teacher Tanya in the kitchen. Teacher Leslie le llamamos como la flotante, es la maestra flotante que ella se encarga de dar los descansos a todas las maestras para que tomen sus descansos legales y también viene a la cocina para ayudar a la maestra Tania. Mr. Ivan, he is our custodian and he comes every night and he makes sure that the school is ready and clean for our children the next day. El señor Iván es el señor que viene todas las noches a limpiar la escuelita para asegurarse de que la escuelita está limpia y lista al otro día cuando vienen nuestros niños. Y también tenemos al señor Israel, que él es el que se encarga de cuidar toda la zona de afuera, de cortar las plantas, de mantener los jardines y todo bastante lindo y limpio.
es que para también, él lo hace todas las semanas. El señor Israel, el Mr. Israel, he's our groundskeeper, caretaker, and he comes every week on the weekends to make sure that all the outside grounds and the plants, they are ready and clean and groomed for our children to come and play the next week. So I'm going to make a resume of the supervisor's message on the day that the parent orientation. So what they actually said and shared was that how the children learn. In our program, our philosophy is for children learn by playing. We strongly believe that children learn by playing. So many of you may probably come to school and you have observed that the children are playing. That is not a consistent one-to-one homework or worksheets or cutouts that we have ready for the kids. We strongly believe that the children learn by playing with experiences. And that's what we do. So our staff, our teachers have spent a lot of time creating a wonderful environment for the children to learn and with rich experiences. So we have a lot of materials that really ignite a lot of curiosity, and the children would ask questions. They will be able to measure and carry on investigations and projects with the teachers, and which is actually the way that they will learn better when there is something that interests them. Voy a hacer el mensaje de las supervisoras que hicieron el otro día. Primero voy a empezar diciendo cómo aprenden los niños. Los niños aprenden jugando. Es la mejor forma con la que aprenden los niños. Ustedes no van a ver en la escuela los niños haciendo tareas o llenando formas y copias. No, los niños van a estar ocupados todo el día aprendiendo habilidades sociales, matemáticas, ciencias, lenguaje y todo, pero a través del juego. Entonces las maestras lo que hacen es que ellas forman ambientes muy ricos en materiales y experiencias, y está todo bien pensado para que los niños puedan jugar y aprender mientras lo hacen, con experiencias bastante ricas. The curriculum is formed like that. It's based on the children's interest in the most of the cases, or what is happening outside in their environment. For instance, we know that children are coming up with a lot of interests on pizzas or and insects or the ocean animals or shells, and they're talking a lot about that. So the teachers are going to pick up those interests and they're going to build up a curriculum based on that. So los niños, cómo forman las maestras, perdón, el currículum es basado en la mayoría en los intereses de los niños y de lo que los niños están hablando, y también de la realidad que forma al niño a su alrededor. Por ejemplo, hay muchos niños que estuvieron hablando mucho acerca de animales del mar y el mar y las conchitas, pizzas, etcétera. Entonces las maestras van a comenzar a poco a formar currículums alrededor de lo que a ellos les interesa para poder lograr un éxito en su aprendizaje. The assessments, we actually are contracted by the state of California. So we are the state video school program. And so we have to follow certain regulations in order to continue working with them. So one of the tools that we use that they are officially mandated by the state of California, the Department of Education, it's the desired results. The desired results, it's a tool that we use to assess the children's development. But we also have the curriculum frameworks and other forms that we use in order to build up assessment for the children in the curriculum. So when we do assessments, we need to collect information about the children, which means it's documentation. And that documentation comes in different forms, but mainly in the form of videos and photographs. And so if you see the teachers going around and taking with their phones in their hands, taking pictures or videos,
That's what they're doing. They are working on the children's assessments. They are collecting information for their own assessments. And also they are using this application that it's for the state of California, that where they are plugging into all this information that they're collecting. The teachers also actually are using another app that is to plug in the numbers of the children who are eating each day. So if you see teachers with their phones, please don't mistake it that they are not on their phones in the social media or whatnot. They are actually working and they are using applications that they are linked to our work and our work with the children. Las evaluaciones son hechas por una forma que está mandada de parte del Departamento de Educación del Estado de California. Nosotros estamos obligados a usar ciertas formas para poder hacer reportes y una de ellas es los resultados deseados, que es más o menos lo que nosotros debemos estimar de cómo deben estar los niños a cierta edad en forma general de acuerdo a su desarrollo. Entonces necesitamos saber dónde está para poder ayudarlos a los niños en todas sus áreas de desarrollo. Para poder tener esos resultados y poder ayudar a los niños, nosotros usamos una herramienta que se llama los resultados deseados, pero también usamos otra que se llama el Child Folio, que es una aplicación en el celular. Entonces ustedes van a ver, si están en la escuela, van a ver las maestras con sus celulares constantemente. Ellas están tomando fotografías, están tomando notas, están tomando videos acerca de los niños para poder tener mejor documentación y una mejor visión de dónde están los niños en su desarrollo. Así que no se vayan a preocupar. Además que también usamos otra aplicación que es para poder tomar notas de cuántos niños están comiendo todos los días, que eso también es mandado por el estado de California. Parents participation. The teachers highly encourage the parents to participate of our program. So that's where we have our calendar. But beyond that, everybody is welcome to share anything from your family, your culture, meals, songs, gardening, any skills, anything that you feel that it will be wonderful to share with our children. And then we can feel or have a sense of their world and their family. Please contact us. We would love to bring more into our program, and this is going to only make our program richer. So I highly encourage you to contact our teachers, contact the office, but mainly contact the child's teachers to say, hey, I can bring this recipe from my country, or I can play a music instrument, or my friend does this, or whatever, anything that it will bring, we will enrich our program, and it will bring curiosity on our children. Please do so. That will be wonderful. So contact us. So, la participación de padres. Nosotros animamos muchísimo a los papás que vengan a participar. Ya la mayoría de los papás está en los calendarios. Es una forma maravillosa de ustedes poder estar en la escuela, aprender de lo que hacemos y tener mucho contacto con su propio niño. Pero también nosotros animamos bastante a ustedes a que vengan a la escuela, no solamente para eso, sino también para poder traer un pedacito de sus vidas o de su cultura o su historia a nuestra escuela para enriquecer nuestro currículum. Así es que si usted tiene alguna habilidad o algo que quisiera compartir con nuestra escuelita, contáctese con la maestra de la escuela o el maestro y dígale, ¿no?, que usted tiene algo que compartir, y pueden ser desde música, recetas, fotografías, experiencias, una persona, lo que sea. Entonces converse con la maestra, porque eso sería buenísimo para enriquecer nuestro programa y la currícula. Con esta línea también se mencionó que nosotros gustamos mucho de ir a participar a los a paseos,
pero tenemos niños muy pequeñitos y algunos paseos son caminando y ellos no van a llegar muy lejos. Así es que para evitar esa situación, a menos de que sean situaciones bastante extraordinarias que podemos tener transporte, nosotros vamos a traer a invitados a la escuela. Así es que de repente vamos a pedirles ayuda, vamos a comunicarles, ustedes ya van a saber, pero eso es lo que hacemos, ya sea traemos a un policía o los bomberos o alguien que tiene animalitos, etcétera, pero eso es la forma como nosotros traemos programas de enriquecimiento a la escuela, pero lo hacemos hacia allí y ya poco salimos afuera, quizás solamente una caminata alrededor de la cuadra o por allí, pero tenemos mucho en cuenta la edad de nuestros pequeñitos. So the guest and field trips. So we do try to avoid having field trips outside the school, especially walking field trips, which we have done it in the past. We have many children who are very little and they have the little legs and they cannot go too far in their walk. So we don't want to really cause any trouble on those little ones if we go outside. So we rather bring guests into the school, and it can be a police, it can be a firefighter, it can be somebody who has animals, etc. So that you're going to be notified if we need your support, but that's primarily what we do. Clothing. We have mentioned clearly, and I'm going to have a picture later in this video about clothing. Children are going to be getting dirty. They're going to play with mud. They're going to play with paint. They're going to play with water. So please, please, please make sure that all the clothing your child wears to a school, it's ready to get dirty. Have that as a fact. So separate a set of clothes that is only for school. Don't send your child with clothing that it's nice and it's for the special occasions. With that said, we're going to talk a little later about also what kind of clothing should be. Con la ropa, los niños se van a ensuciar en la escuela. Ellos van a pintar, van a jugar con lodo, con arena, con agua, etcétera. Y se van a ensuciar, y mucho, y en buena hora. Es la forma como los niños aprenden. Entonces, por favor, no mande a su niño o niña con ropa que es de costosa o ropa que son para ocasiones especiales. Mándenos con ropa que va a ser para la escuela. Y ya, sabiendo que se va a ensuciar, sabiendo que se va a manchar. Le pedimos, por favor. Más adelante voy a hablar un poco de qué tipo de ropa también tiene que mandar a sus niños. Birthdays. About birthdays, we do celebrate birthdays on Fridays. So let's say that my birthday was on Tuesday. We are going to celebrate it on the following Friday. And how we celebrate it, it's very simple. It's very child-based birthday celebration. The children are encouraged to make cards for their friends. The birthday child makes a crown. He decorates its own crown. And then and the last meal can be lunch or a snack, depending on the program. At the very end, we share with the kids half of a sandwich ice cream. We sing a birthday song. We take a picture of the birthday child, and the kids get their little card gifts, and that's it. And they go home. So we encourage the families to come to school to sing with us about 5 to 10 minutes earlier. But that's pretty much what it is. We do not accept any food that comes from outside, no sweets or candy or anything. So if you want to bring something that is not related to food or candy, talk to the teachers and see. But keep in mind that whatever you bring, it has to be for 40 children. Not only for 1 or 2 or one class. It's going to have to be for 40. So that's why it's probably better just to come and sing happy birthday with your child. En los cumpleaños se celebran los viernes. Si vamos a decir que mi cumpleaños es el martes, vamos a cantar y celebrar el viernes que sigue.
Entonces, ¿cómo se hace? Se anima a todos los niños a hacer tarjetitas para el cumpleañero o la cumpleañera. Y la cumpleañera o el cumpleañero hacen una corona, ellos mismos decoran su coronita. Y en la comida en el último día, puede ser almuerzo o puede ser la merienda o el snack, y al final animamos a los papás o algún representante de la familia que venga unos 5 o 10 minutos más temprano y le cantamos el Happy Birthday al niño o a la niña y luego se le entrega sus regalitos, sus tarjetitas en un sobrecito y ya está. Si usted quiere compartir algo con los niños, tome en cuenta que tiene que ser para 40 niños y no puede ser nada de comida o dulces que vengan de ningún lado. O sea, no puede ser nada de dulces. Puede ser un juguetito, algo chiquito apropiado, pero recuerde que tiene que ser para 40 niños y antes de traerlo, por favor, tiene que contactarse con la maestra o el maestro de su niño. Y recuerde, por favor, creo que cada viernes las maestras y los maestros ponen el arte de los niños afuera, así es que revise sus cajitas para que pueda llevar los trabajitos de sus niños a la casa. About the artwork, please make sure, I think on Fridays, the teachers are posting them outside. Take a look at your children's area to to take that artwork home. And one thing about this is that maybe your child is one of those kids who doesn't have any artwork to take home. Don't think that your child is not doing anything in the school. They are working. There is so many other ways that children are learning and getting a lot of experiences. Simply, they just don't are portrayed in a piece of paper. Your child might be participating in cooking projects or investigating or talking or singing or doing a lot of other type of work that is hands-on. And so it's not on a paperwork. However, the teachers have encouraged them to work in some art anyway, but don't be worried about it if your child doesn't have much. Some kids are more artistic and they want to do more artwork. Some kids are not. Doesn't mean that they're not learning anything. Otra cosa a tomar en cuenta es de que si sus niños no tienen mucho arte llevar a la casa, no se preocupe y no piense que su niño no está aprendiendo ni está haciendo nada, porque sí, los niños sí aprenden, sino que el trabajito que de repente su niño o niña está haciendo no está reflejado en un papel, sino que está reflejado en experiencias muy ricas. Ya puede ser en proyectos de comida, de cocina, están haciendo plastilina, están haciendo torres, están haciendo investigaciones con la maestra y simplemente no estar en papel. So yes, this is the message from the teacher, the food program coordinator on that day also. She mentioned that she creates menus and the menu cycle is almost 4 weeks. So we never repeat the same menu in at least 3 weeks. So then we rotate it again. And then she's always trying to introduce new foods to the children. And then at first, sometimes the kids might not like it, but then she's going to bring it again, and then maybe the children try it and they like it, like beets, for instance, or quinoa, and other type of new foods that the children are not used to have it. If your child has any allergies to foods, if it's related to, it's a medical allergy, we need to have a form that comes from the the doctor's signature, specifically saying that the child has allergies to this and it has to be replaced with this. So it has to show very clearly what it needs to be replaced. And this is only if you guys want to or ask to pay for that replacement or the substitution. And if it's a personal preference, let's say that if you don't want your child to eat meat, but it's just because it's for religious or personal preferences, we're not obligated to replace that item, but we could probably make accommodations, but please do not expect that we are going to make that change because it's not in our
guidelines or budgets. So please talk to Teacher Tanya if this is something that you would like to have a little conversation or chat about. And again, we're trying the children we don't force the children to eat, but we are encouraging them all the time, and especially when we know that they're hungry, and try new foods, and especially start with the healthy items first. Los menús, según la teacher Tania, se cambian cada 3 semanas o quizás hasta 4. Quiere decir que no se repiten casi los menús. Entonces, quizás hay algunos cambios que haya, depende de la temporada, por ejemplo, o que ella puso en el menú que quería naranjas y luego no encontró las naranjas bonitas o ricas, entonces tuvo que reemplazar con algo. Son esos pequeños cambios que pueden pasar, o en caso de emergencia también van a haber cambios. En cuanto a las alergias, si su niño o niña tiene una alergia médica, necesitamos tener una forma en la oficina que indique exactamente cuál es la alergia, a qué alimento y con qué se tiene que sustituir ese alimento. Y esa forma tiene que estar firmada por el doctor de la niña o del niño. Si es una preferencia personal o por religión, vamos a decir que no comen carne, entonces nosotros no estamos obligados a hacer este reemplazo porque no está en nuestro presupuesto de comida que viene del Estado, pero podemos hacer algunas acomodaciones o la familia tiene que traer el reemplazo, pero usted va a tener que conversar primero con Teacher Tania, así es que necesito que usted esté pendiente del menú de la semana. Teacher Tania también habló bastante de que necesita apoyo en la cocina cuando sea posible, y eso es una forma de también aprender de cómo se preparan algunos platos y de lo que más le gusta, y también tener conversaciones con Teacher Tania acerca de los programas de nutrición. Bueno, va a tener también algunos alimentos que son nuevos y no los forzamos a los niños a comer porque no queremos que el tratar nuevas comidas sea un asunto que los niños rechacen, sino queremos que ellos tengan una buena relación con las comidas y los alimentos. Así es que no los vamos a obligar, pero siempre los vamos a animar a que prueben las comidas y vamos a traerlas siempre al menú para ver si pues en algún momento los niños se animan y la prueban. In English, I forgot to mention that Teacher Tanya highly encouraged the parents to, when you come to volunteer, to come to the kitchen and offer your help in case that she needs support, which she does most of the time. But also it's an opportunity for you to chat with her a little bit about nutrition and plates and the menus and the food that she is preparing in the school. You get to see that as well. So please don't forget to stop by the kitchen. This is just to remind you that it's important to arrive on time. So if your child comes in the morning program, please come at 9 o'clock. That's the arrival time. And the pickup is at noon. So, and also en la tarde, también tenemos que tener en cuenta, por favor, de que la llegada es a las 12:30 y la recogida es a las 3:30. Procuren recoger a su niño a la hora. Que es súper importante para ellos. This is the protocol. If you have questions about anything about your child, about ideas, about any concerns or anything positive or whatnot, please make sure that you start with your child's teacher first. And then you will, if this issue has not been resolved, then you can talk to the program supervisor, which could be Teacher Heidi or Teacher Angeli. And if that was not resolved, you can come to the office and try to chat with me. If I'm not there, you can talk to Allison. So, esto es acerca del protocolo de información de comunicación en la escuela. Si usted tuviera alguna pregunta, preocupación o sugerencia, por favor hable con el personal siguiendo este protocolo. Empiece conversando primero con el maestro o la maestra de su niño o niña
Y si aquí no se ha resuelto o no ha logrado ir muy lejos, entonces puede buscar a la supervisora de su niño o niña y están acá, lo están, puede ser Teacher Heidi o Teacher Angeli. Y si esto no se ha resuelto, bueno, puede venir a la oficina y tratar de hablar conmigo o la maestra Allison. Entonces, la maestra Allison dio unos mensajes acerca de esta forma que es muy importante. Esta forma ustedes todas los han llenado. Se llama la forma de emergencia. Es sumamente importante de que cualquier cambio que haya en su casa, si ustedes se mudaron o cambiaron de teléfonos o también cambiaron a las personas que podrían recoger a sus niños en caso de emergencia, necesitan comunicarnos lo antes posible, ahí mismo, porque no queremos que se suscite una situación en que que hay una emergencia y llamamos a un teléfono y ese teléfono ya no existe. O viene una persona a recoger al niño y esa persona ya no está autorizada. Así es que necesitamos que por favor lo mantengan al día, es sumamente importante. So we are talking about this form that is called Identification of an Emergency Information. You have filled this up when you enrolled your child. However, if there is any changes that occurred in your life, you move, you change numbers, you don't have that emergency person or contact anymore in your list. You don't want to have that person to pick up your child anymore. We need to have it urgently in the office. So you need to come to the office and inform the teacher right away. Teacher Alice will be the person in charge. Let her know, because we don't want to have the situations where there is an emergency and we call a number and that number doesn't exist anymore, or there is a person that comes to pick up your child and that person is not authorized by you anymore. So we will be giving your child to that person because you have not taken him or her from this list. So if there is any changes that you wanted to correct or make, you need to let us know urgently. The sign in and outs. So it is crucial for you to sign in when you sign in. So don't please sign in or sign out a lot later. If you have any problem signing in and out, let us know right away. We will sign in and out for you. Of course, we cannot do it every time for all of you, but this is only in a case of emergency that your phone is not working or whatnot, whatever other reasons. Let us know, because it really causes a problem where you sign in an hour later or a lot later. So please sign in and out when you come to pick up your child. So es crucial que usted firme al llegar, solamente al llegar y no muchísimo más tarde, como una hora más tarde, igual a recoger a su niño o niña, porque eso puede causar problemas en nuestro sistema. Si usted firma una hora más tarde o mucho más tarde. Entonces, si usted a la hora de llegar, cuando trata de firmar a su niño o niña con el código de QR, tiene problemas, por favor, informe a la oficina inmediatamente y diga, no he podido firmar, y nosotros le firmamos. Pero si usted trata de hacerlo al llegar a su casa más tarde o una hora y media, puede malograr el sistema. Así es que nosotros necesitamos saber pronto cuando usted está teniendo un problema. Cuando los niños faltan, por favor, mándenos un mensaje por WhatsApp o llame y deje un mensaje también. A veces nosotros, si usted llama a las 9 de la mañana o a las 12:30 o a las 12 o a las 3:30, generalmente Allison y yo estamos con los niños, con las maestras, estamos afuera hablando con papá o otro papá. No vamos a contestar el teléfono, va a ser muy difícil. Así es que por favor tenga paciencia y si no le contestamos, deje un mensaje o mande un mensaje por WhatsApp. Le recomendamos mucho. What absence is, when you are trying to report any absences or anything you want to talk to us in the office, please try not to call and expect that we're going to pick up around 9, noon, 12:30 or 3:30.
During that time, we usually are outside in the classroom supporting our teachers and the children. So we hear the phone ringing. Sometimes we're attending children, so we cannot pick up. But if you leave a phone message or a text message, we will respond as soon as we get back into the office. So please be mindful of that. So all the people that you have authorized to pick up your child, which is in this form right here, this one says in case of emergency, and these ones are to take your child out of the school. If they are here for the first time, they are in the preschool for the first time, or there is a teacher who is seeing this person for the first time, prepare them. They need to have a photo ID. So that way we are going to match the name that you gave us, or in the form, or the name that you gave us on the phone call, and we're going to match that with a photo ID. If they don't bring a photo ID, we will not give your child to this person, because there is no way to confirm that this is who they say they are. And this is all for the safety of your child. So make sure that when you have a new person or a person that is coming for the first time, or etc., please tell them always, just in case, bring your photo ID. But if they're driving, they need to have their driver license all the time, right? So make sure that they all do. Las personas que ustedes han autorizado para que vengan a recoger a sus niños que están en esta forma de acá, o a menos que ustedes nos llamen por teléfono y nos den un nombre y apellido completo de esa persona que les va a recoger, tiene que decirles a esas personas que traigan una identificación con foto para poder corroborar el nombre que nos ha dado usted con el nombre de la identificación con foto y la foto. De esa manera nosotros podemos entregarle a su niño o niña, a esa persona. Si no hay una forma de identificarlos correctamente, no vamos a darlo a su niña. Así es que por favor, asegúrense cada vez que va a venir una persona diferente que no ha venido en mucho tiempo o es la primera vez, recuérdeles que ellos tienen que venir con una identificación con foto para poder entregarle a su niña mucho más fácil. La forma de comunicarnos con la escuela, ustedes tienen muchas formas, así ya vamos a mirarlo ahorita. Los alentamos mucho a mantener contacto con nosotros, es la mejor manera de poder mantener una comunicación abierta y saber qué es lo que está ocurriendo en la vida de su niño, y ustedes también saben las cosas que están pasando en la escuela. So there is a way that you can open doors and ways for you to communicate with our school. We highly encourage you to maintain an open communication with us, just in any way, whatever is happening in your child's life. We need to know. Not because we are like a noisy, it's because it is important. If you move, if anything just changed in your lives that can affect your child's mood or emotions, we need to know, or any other thing too, right? So there are some cases of children who are usually very happy and very content, and all of a sudden they are really sad, and then we learn that the grandma was living with you guys for 3 months, and all of a sudden grandma moves. So those things can change. So when you move, when there is any other thing, so not only for that, but for any other information that you would like to share with us, please keep a close communication with us. Con el tipo de comunicación también les animo de que cualquier cambio que haya en la familia, que se han mudado, algún familiar se ha ido o han perdido un familiar o lo que sea, y ustedes piensan que los niños no están siendo afectados por ello, o ya sea también buenas noticias, necesito por favor que nos cuenten, porque esa es una de las mejores formas para poder comprender las emociones de sus niños, porque a veces ellos lo demuestran en la escuela y a veces uno no sabe. Así es que necesitamos tener en cuenta esto. Tenemos varias formas de comunicarnos con la escuela. Tenemos el WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Y por favor les recomiendo, en el grupo de WhatsApp tenemos el grupo del turno de la mañana y el grupo del turno de la tarde. Y también hay el grupo por grupitos, el grupo azul, amarillo,
etcétera, que ya se van a poner más activos en estos días. Generalmente estos dos grupos son generalmente información de la escuela para ustedes. Si ustedes nos quieren informar de algo, por favor, mándenlo en forma privada y no en el grupo. Por dos razones. Primero, confidencialidad. No queremos que más gente que no necesita saber de su vida privada, la de ustedes. Y la otra es para no estar con tantos mensajes ir y venir. Queremos mantenerlo lo más conciso y lo más resumido posible ese grupo de mensajes. So we do have a group, a WhatsApp group, which has been very active and then wonderful. So we have the morning program groups and the afternoon program groups. So we have to make sure that that communication stays as clean as possible. Generally, that group there are messages that come from the school to you. But if you do want to talk to us about anything about your child or your family, please do so, but privately. Do not send any information in the group messages for two reasons. One reason is confidentiality. We need to keep your life in a confidential manner. And then the other one is so we don't have too much communications that it can get lost in the way. So the communication comes from your home needs to be private, and the communication that comes from the school to everybody is going to be in those groups. Same way goes with emails. Also, when you have something more private, send us a private email. If there is any general, we will be sending those general messages to you. Lo mismo sucede con los correos electrónicos. Si hay algo que es privado, mándenos un correo electrónico privado, y si no, nosotros vamos a mandar correos electrónicos en grupo. Tenemos también el celular de la escuela, que es el 707-899-8040, del cual estamos muy atentos siempre y lo traemos, o Alison o yo lo tenemos los fines de semana. Tratamos de no estar molestando los fines de semana, sobre todo teacher Alison tiene que descansar esos días, así que por eso a veces yo lo traigo. Y también tenemos la página privada de Facebook, que este año es el 23-24 multicultural. Somos más o menos activos, pero no tanto. O sea, tratamos de también mantenerlos fuera un poquito de esos, pero estamos ahí. Tenemos una página privada del Facebook también. So the other ways is that we have our cell phone. The school cell phone number is 707-899-8040. And then same way, we text with that, we WhatsApp with that, we use it for phone calls. We generally, is either Alison and I, we bring it home over the weekends, although we try not to work over the weekends, especially for teacher Alison. And we also have our private Facebook group. You have to answer the private questions before you are allowed to get into the group. And we are not super active with that group, but then eventually I'm going to be posting pictures and videos and so on. But I'm trying to be very careful anyway. Not like it's not a super busy page. Okay, so there is the teacher already. The teachers in the message for the supervisor teachers talked about ways to participate. Here is a little more information about it. I'm going to move myself here. So this you can share family history events, birthdays, pictures of grandparents, cousins, visits, anecdotal stories. If you cook, you play an instrument, children's songs, crafts, activities, etc. That will be wonderful. So, hay más formas aquí como participar en la escuela. Ustedes como padres pueden compartir historias de la familia, momentos, cumpleaños, fotografías de seres queridos, primos, mascotas, etc. Pueden compartir anécdotas. Si usted cocina, puede traer alguna receta o cocinar con nosotros, o si toca algún instrumento, conoce canciones infantiles, manualidades, etc. Son formas de participar. So, if your child is sick, you need to call the school, leave a message or send a message or text
my child is sick and cannot come to school, and we're going to send you, we're probably going to call you, and or we're going to probably ask you what is it, so we can give you further guidance on how to care for the school, for your child, and take care of your child away from the school, just to keep your child healthiest, and then give time for your child to get ready and strong to come back to school. So, si usted si usted sabe que su niño está enfermo, por favor, llame y nos envíe un mensaje o una llamada, deje mensaje, por favor, y nosotros le vamos a preguntar qué es lo que tiene, es para poder saber cómo cuidar a su niño y también cuánto saber cuándo el niño va a estar listo para regresar a la escuela. So this is pretty big, but I'm just going to be more focused. This area, it's in the parent handbook, but primarily it says that if your child has fever or vomiting or cough or diarrhea, they cannot come back to school until the child is 100% better without medication. Okay, so even if you have given your child medicine in the morning and the fever is stopped, your child is still sick. It just stopped the fever because you gave him medication. It's not because your child is better already. So please keep your child home once your child's 24 hours has been without any medication, and that will probably mean that your child is doing better. And anyway, so esto es un poquito largo, pero está en el manual de padres, y primeramente está diciendo de que si su niño tiene vómitos, diarrea, está mal, tiene fiebre, más de 99 grados, tiene que quedarse en casa. Si su niño se mejora porque le ha dado medicamento, significa que su niño puede estar todavía enfermo. Solamente ha parado de tener fiebre o diarrea por el medicamento. Su niño tiene que estar sin fiebre, sin diarrea y sin malestar por 24 horas sin medicamento para que podamos tener en cuenta de que su niño ya no está enfermo. Igual con las alergias. Si su niño tiene alergia que le causa estornudos o está con la naricita corriéndole algo, necesitamos tener una nota del médico indicando cuál es la alergia, qué tipo es y cómo se ve, qué es lo que pasa cuando el niño tiene alergia, para poder comprenderlo mejor. So, if your child has any kind of allergy, we need to know, and we need to have a doctor's note explicitly saying what is the allergy, what causes the allergy, and how the allergy is shown, so we can understand better your child and know that it's only allergies and it's not being sick. So also to understand the runny nose, when the runny nose has color and it's heavy and dense and it's greenish or yellowish or so, that means your child is sick. It's battling something. So it needs to stay home until that stops. The runny nose that it comes from allergies are clear, usually clear. So that says a lot. So if we send your child that is having heavy runny nose home, you know why. So keep your child home, try to make sure that it clears, and then it can come back to school. Because the kids, even though we're teaching them to wipe the nose, they are not so good at that. So si su niño tiene moquito y el moquito es clarito, significa que el moquito es por alergia. Pero si el moquito o está llorando, también puede ser. Pero si el moquito es denso, como amarillito, cremita o verde incluso, el niño ya está teniendo una pequeña infección o una infección más grande que está ligada con el resfrío. Así es que necesitamos que se quede en casita, por favor, hasta que el moquito ya pare. So please, practice washing hands properly. This is the only way to fight germs. So practice at home. This is also in the parent handbook, and you can see at the school too how we're doing, but it will be nice to practice at home.
So, por favor, practique la forma correcta de cómo lavarse las manitos en casa con sus niños. Es súper importante para ellos y nosotros estamos trabajando también en la escuela, pero si los adultos y los niños se practican en la casa de la manera correcta, pues estamos combatiendo a los gérmenes mucho mejor. So there is a few people in the school who have allergies to fragrances. And it can cause asthma, it can cause headaches, migraines, nausea, or other symptoms. So I will highly encourage you to please do not put any perfumes or colognes or strong smells on laundry detergents, etc., on your children, because there is a few of us, including myself, who have allergies to fragrances. So I will beg you to please be mindful of that when you are doing laundry or you are preparing your child to come to school. So, por favor, varios de las personas en la escuela, incluyendo yo misma, tenemos alergia a las fragancias muy fuertes. Pueden causar migrañas, asmas, náuseas u otros síntomas. Así es que, por favor, les ruego que eviten ponerle perfumes o colonias a sus niños o ustedes mismos cuando vengan a la escuela a participar. Y también de evitar elegir suavizantes o detergentes que tienen olores muy fuertes. Poner muy poquitito está bien, pero hay algunos niños que vienen con olor de ropa muy, muy fuerte y puede causar bastante dolor de cabeza en las personas que están alrededor. Así es que les voy a pedir, por favor, de tomar conciencia de esto. Gracias. Thank you. So, on the terms of challenging behaviors, so what we do in the school, we're using a model that is called a teaching pyramid model. What the teaching pyramid model uses is a set of tools that generally prevents challenging behaviors. So all the teachers in the school, most of us have been trained for now 4 years in this new model, and it has been working beautifully. And it's actually and it's just, I'm not going to say a magic, but it's close to magic. We have to be very consistent and very patient, and we do work and we do focus a lot in the positive behavior. So we actually every day we try to pay attention of what to do, what is happening, and then how can we work with the children and when these behaviors occur. So nosotros trabajamos en la escuela con un modelo de disciplina, vamos a decir así, que se llama la pirámide de la enseñanza. Y esta pirámide de la enseñanza es primeramente lo que hace es previene conductas desafiantes en los niños. Tratamos de enfocarnos en las conductas positivas y ser bastante consistentes con las otras conductas. Y prestamos atención qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasa y qué es lo que vamos a hacer. So what happens when a child hits another one? Or what happens when a child takes a toy from another child? Or what happens when a child says, I don't want to be your friend? So all of those are behaviors that the children are learning. They're social behaviors, and it's all natural. And that's the reason why they came to school. Because then the preschool, all of those skills are going to be taught, and we are going to be working hard for children to learn and practice these skills. So, ¿qué pasa cuando un niño pega a otro niño, o cuando un niño le quita un juguete a otro niño, o a un niño le dice no quiero ser tu amigo, etcétera? Estas son todas habilidades sociales que los niños están aprendiendo. Y esta es la razón por qué los niños han venido a la escuela, al preescolar, porque ahí es donde vamos a estar nosotros enseñando estas habilidades y practicándolas mucho. Tenemos nosotros expectativas en la escuela, y nuestras expectativas son de las que nos guían en general. Entonces somos amigables y generosos, somos respetuosos y somos seguros y saludables. Bajo
Bajo estas expectativas son las que nosotros manejamos todo el programa de disciplina de la escuela, con las herramientas que son de literatura emocional, áreas para calmarse, tarjetas de soluciones, reconocimiento de de las conductas positivas, etcétera. Y todo esto vamos a estar trabajando constantemente a través de todo el año. So in the school, we have our expectations, and the expectations are the umbrella for all the challenging behaviors that we are working on throughout the whole school year. We are trying to work on them and then trying to minimize them and prevent them. Our expectations are like we are friendly and kind, we are respectful, we are safe and healthy. So these are our key points where we start and we go on. When we're using our tools of emotional literature in our calm down corner, our solution cards, and our positive descriptive acknowledgements. You will understand much better about what we're talking about in the classes that we're going to have. We call it the parenting classes, but we're going to creating this. I create a program that it's only 2 classes. Actually, this program is 6 classes, but I know that it's hard for most of you families to come to school so many times. So I made it concise in 2 classes of about 2 hours each. So I expect all of you to come because it's going to be very important. It's going to help you for you at home and also for a form of continuation from home to school and school to home. So I really, really encourage you to all attend. The classes are going to be on Wednesday, September 27, and on Wednesday, October 4th, from 5 to 7. So, la pirámide de la enseñanza, el modelo, es un programa bastante amplio y grande, y el programa para los padres realmente son 6 clases, de cada una de 2 horas aproximadamente o más. Pero yo sé que es muy difícil para ustedes venir a la escuela tantas veces, así es que he hecho un programa resumido de solamente 2 clases y las 2 son de 2 horas para que podamos tener estas clases para ustedes que los va a ayudar muchísimo en la casa para poder trabajar con sus niños y también para poder tener continuación de la escuela a la casa y de la casa a la escuela, y así vamos a tener una plataforma mucho mejor para trabajar con nuestros niños. Estas clases van a ser el miércoles 27 de septiembre y el miércoles 4 de octubre. Las dos clases son importantes, o sea, no es que elija una y no venga la otra. Las 2 clases son importantes, por favor, y son de 5 a 7. I just want to mention that both classes are very important. So it's not like if you come to one and if you miss the other one, you're going to be, you're not going to miss anything. I promise you, you're going to miss a lot. So you will want to come to both classes. So we're having a lending library. Here says that it's going to be every Friday, but actually we are moving it to every Monday. We decided that Fridays are already very, very chaotic. So we're going to have it every Monday. So expect that this library is going to be out tomorrow. So it's 1 book per family for now to start. And so allow your child to pick a book, and then what you need to sign in, put your child's name, sign in, and out when you bring the book back, and put the date, please, and enjoy and happy reading. We're gonna bring it every Monday, and so you can bring the book back again, and then we're gonna have another book that you can check out the following week. So, tenemos nosotros la biblioteca de la escuela. Aquí habíamos puesto que la biblioteca va a ser cada viernes, pero la vamos a sacar realmente cada lunes. Nos hemos percatado que los viernes a veces son muy caóticos y nos vamos a olvidar. Así es que si nos olvidamos, recuérdenos por favor de sacar la biblioteca fuera. Por ahora vamos a empezar limitando un libro por familia. Y vamos a tener una forma ahí para que ustedes pongan el nombre de su niño, el libro que están sacando, y cuando lo regresen, pues firman otra vez el regreso y pueden sacar otro libro más. So, yo estoy mandando el juego de cuánto ustedes saben
del manual de padres. Es muy importante de que ustedes lean el manual. Nos hemos trabajado mucho en crearlo, así es que por favor búsquenlo. Todas las preguntas que ustedes pueden tener acerca de la escuela están allí, en la mayoría, me imagino que la mayoría. Así es que por favor no olviden, yo estoy mandando un cuestionario y si ustedes lo llenan todo, yo les voy a tener un premio. Ok, así es que ya este cuestionario está listo y ya lo voy a mandar posiblemente esta noche. So this is a game, how much you know about the Parents Handbook. I think it is important for you to read it. There is a lot of questions there that you might wonder, and then you don't need to ask us. You're going to find the questions there, and of course, I'm sure that there are other questions that they are not there, but most of them, I promise you, are there. So I prepared a survey, a questionnaire. So if you fill it up, and I will have your prize ready when you answer all the questions there. So you can take a peek at the parent manual and respond to questions, but I know that is going to force you to read a little bit. So the questionnaire is ready, and I'm sure that I'm probably going to be sending it tonight. The ASQ, H's and stages questionnaires are very important. We have distributed on the parent orientation day already, but if you have not gotten this document, please come to the office. This is a questionnaire about your child, and so how it works is that it has a lot of questions about your kid in there. And we are having information about your child from what now we are meeting your child at school. However, having this questionnaire filled up by you, it's only going to help us having both sides together so we can get to know your child much better. So please make sure you bring this back. I think Allison told everybody to bring it this week. So please, we need to have it back. If you haven't gotten it, you need to come to the office and ask for it or send a message, please, because that is probably much better. So the ASQ, el ASQs, edades y etapas, el cuestionario es sumamente importante que lo llenen. Ya los hemos entregado a todos los papás que han venido el miércoles a la orientación de padres, pero necesito que ustedes, por favor, lo llenen. Creo que Alison les dijo que lo traigan esta semana, pero si no lo han tenido todavía, por favor, vengan a la oficina, manden un mensaje si no han tenido este cuestionario y lo llenan lo antes posible. Este cuestionario nos ayuda mucho a tener una imagen más completa del desarrollo de su niño. Mientras que nosotros estamos en la escuela y estamos observando a su niño, y aprendiendo de él o de ella, con este cuestionario vamos a aprender mucho mejor de cómo usted lo ve en la casita y así nosotros podemos tener una mejor imagen acerca del desarrollo de su niñito. So this video, let me see if I can make it work today. I don't know if it's gonna work. See, I'm gonna send this video later because I don't think it's gonna work today, but it's about the problems with the screens. I can tell you now that based on the American Society of Pediatrics, the American Association of Pediatrics, something like that, have made a study about the impact of children using cell phones and tablets in early age. And we're talking about younger than 4-year-olds, young and younger. They have found out in this study in about 7,000 children that the children who had the most times in using these devices, they have shown cognitive delays, speech delays, problem-solving situations and delays, and social emotional delays and other stuff and other problems. So please, 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 the impact of these devices are
are damaging our children so much. Try to prevent your children from using these toys, these tablets, and the cell phone all the time. Limited, even if you think it's only an hour, your child might be scrolling and playing games that are not only they are not doing any good on him, but or her, but they're most of them, the kids get off that where they are and they are scrolling into other pages that are not appropriate for them. They are not development socially. There is nothing better than children playing with people and being with people or toys than using these devices for as a babysitter. So I'm going to be sending this. Unfortunately, this is only in English, but I'm looking in a way to translate it. So este video no lo voy a poder tocar, creo que no lo he podido tocar el otro día, así es que no veo cómo tocarlo, pero en fin, habla de que hay un estudio acerca de la Asociación de Pediatría en los Estados Unidos, de un estudio que han hecho en 7,000 niños y el impacto que hay ahorita por el uso excesivo de las tabletas y los celulares en niños pequeños, incluso las televisiones. El mayor tiempo que los niños están con estos aparatos, más de una hora, casi la mayoría de los niños han demostrado que tienen atrasos de lenguaje, problemas de conducta, atrasos cognitivos, o sea, de inteligencia y muchos otros problemas más. Así es que, por favor, si quieren ayudar a su niño, limiten el uso de estos aparatos en lo que puedan, porque están dañando a sus niños, están evitando que los niños se desarrollen apropiadamente. Pues, y además que también a veces están teniendo acceso a páginas o áreas que son inapropiadas para niños pequeños. Así que yo les voy a mandar más información, pero por favor, estos aparatos no son para niños pequeños, no son. Si es que comiencen a trabajar, yo sé que va a ser muy difícil para muchos de los niños ahorita ya quitarles esto, pero si ustedes comienzan a limitar a una hora diaria y luego a media hora, sería buenísimo, y si se los quitan poco con el tiempo completamente mejor. Por favor. Y aquí estamos hablando acerca de de dormir, el tiempo que los niños tienen para dormir. Es sumamente importante que los niños duerman entre 10 a 13 horas cada noche. Así es que los niños tienen que ir a dormir. Es importante para su crecimiento, para su desarrollo, para su área emocional, para todo eso está súper importante. Así es que, por favor, si ustedes pueden poner a sus niños a dormir no más tarde de las 8 de la noche, luces apagadas, solamente usted está ayudando a su niño. Y procuren tener un área de una rutina de baño o cena, baño y lectura. El tiempo de lectura con sus niños es sumamente importante. También un cuentito leerles cada día es mejor que 1,000 tareas. So we're talking about the sleep, how important it is for your child development. Children need to be sleeping at night between 10 to 13 hours. It's normal and it's what the children need. So please make sure your child has a routine before they go to sleep. Maybe after dinner, and then there is a bath time, and then they read a book, and then they go to bed. By 8 o'clock, lights out. It's so much better. You have no idea what you're going to be doing for your child's health, mental health, emotional health, and physical health when you put together this routine. Okay, this is the area where I wanted to be very clear about how important it is for you to make sure your child is dressed appropriately to go to come to school. So not only we're talking about children that when you dress them properly, they can play freely, but also they can become independent when they go to the school, when they go to use the toilet. So we are trying to work you work with your child to go to use the toilet. If your child is wearing this very tight underwear and tight pants, your child is not going to be able to do it. Your child is going to continue having accidents, and it's not going to help his self-esteem.
or her independence. So make sure that your child is independent, and the clothing is so important. So you said you put your child clothing on. If your child cannot do it on their own, it's because they can't. It's simply they can't. We're having so many kids having accidents in the school, and simply because they cannot pull down their pants on their own. And we have tried to, and it's hard for us. So if it's hard for us, imagine for them. So no cute jeans, they're not appropriate for the kids. Sweatpants are fine. Cotton underwear, please, cotton underwear. Do not put anything that is not cotton. The children are sweating and they're playing a lot. They need to be fresh in the most natural possible way. So shoes that they have to be comfortable, closed toes as possible, clothes everywhere, and then pants that they can pull down independently. No buttons, no sets that they are like all together and they have buttons underneath. Overalls, forget it, because if they take them down, most of those overall strings comes inside the toilet. So be very careful. So, por favor, les ruego que vistan a su niño para que sean independientes. Estamos viendo muchos niños que están viniendo a la escuela con ropa apretada, que ellos mismos no pueden sacarse para ir al baño. Están teniendo accidentes precisamente porque la ropa les queda apretada. No pueden aprender a ir al baño solitos o solitas porque tienen la ropa apretada o tienen botones por abajo o tienen overoles. Entonces no les están ayudando a su niño en nada para que sean independientes. Vístanlos a sus niños en la casa y díganles, a ver, bájate el pantalón tú, bájate eso tú solo. Si ellos pueden hacerlo solito, lo van a poder hacer en la escuela. Pero si ellos necesitan ayuda, no van a poder hacerlos independientemente y no van a ser libres y no van a tener esa autoconfianza para ir al baño solitos. Si es que por favor ayuden, guarden esos jeans tan bonitos o los overoles o los onesies, guárdenlos porque ellos no necesitan eso, necesitan pantalones fáciles para sacar y poner con calcetines igual zapatitos. Aquí están, esos son los pasos para ir al baño que nosotros les enseñamos a los niños en la escuela y estamos bien pendientes, pero ellos lo tienen que hacer solitos. Acuérdense, porque cuando ya vayan al próximo paso, el kinder o a otro sitio, ellos van a necesitar hacerlo solitos. So this is the other, another chart of how we teach the children to go and use the toilets. We show them in these steps. We have them in the restrooms, and then when they use the toilet, they see it. And they try to follow all these steps. As I mentioned earlier, yes, the children are going to get ready. They are going to be painting. They are going to play with math. Get them ready for that. Dress them properly for that. It's the only way the children learn, by doing. So, sí, los niños van a pintar, van a jugar con lodo, se van a mojar. Así es que estén ustedes preparados y prepárenlos a ellos para que ellos puedan aprender exitosamente y tener todas las oportunidades para aprender, porque ellos aprenden haciendo. This is something super important as well. Please, 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 do not feed your children with sweets. Please. Donuts, juices, Sunny D's, sodas, candy, cereals, the cereals that have sweets like the Fruit Loops, and frosted cereals, and etc. All of those cereals have a lot of sugar, and it is giving a kind of energy that your child doesn't need. Your child has natural energy. Let them act differently instead of getting overboard. Because that will bring challenging behaviors on your child that doesn't need. So please, please, please take all of those sweets out of the school, out of your child's school life and daily life. Only in special occasions is okay. It's fine in special occasions, but during their school days, they don't need any sweets because it's giving them a sense of a lot of very artificial type of energy, and they don't need that. And it's unhealthy. It's not good for them. It's not good for them at all. Por favor, eviten mandar a sus niños a la escuela con alimentos que ya han comido
y eso tienen muchísimos dulces. No necesitan ellos sodas o sanities o juguitos que son ah, llenos de azúcar y que aunque digan que dice que no tiene azúcar, tienen, que es el corn syrup, el syrup de elote que es malísimo. Son cosas puras, artificiales que hacen daño a su niño. Así es que por favor, en sus días que están en la escuela, no los manden comidos con con paletas o con donuts o con sanities o con cualquier tipo de dulces. Es malísimo para su niño. Les está dando al cuerpo un sentimiento de energía alta que no es natural. Y los niños tienen energía natural. Y cuando ellos vienen alimentados con este tipo de comida, lo único que les provoca a ellos es conductas desafiantes. Es lo que ustedes dicen, no se pueden, ellos no saben cómo controlar sus emociones, no saben cómo controlar su conducta, entonces pueden tener desafíos. Si es que ayuden a su niño sacando de la dieta durante la semana todos estos dulces y estas cosas que son artificiales y tienen mucha carga de dulces, y déjenlas para alguna ocasión especial, nada más, pero ellos no necesitan más. We talked about the board and becoming a board member. I'm so happy that we had 3 people interested last week, and that was wonderful. So we are having our first board meeting after the summer on Tuesday, and we are very excited. So I already sent an information and application to these parents interested. So if you're interested in becoming part of our center's board members, please come and talk to me in the office. We will be talking with Meet, and I will give you more information about that. Si usted está interesado en pertenecer a la junta directiva, hable conmigo, por favor. Hemos tenido 3 papás interesados el miércoles pasado, así es que estoy muy contenta. Ya llenaron 2 de ellos aplicaciones y ya vamos a conversar de eso el martes que tenemos nuestra primera junta directiva. Así es que si usted está interesado en pertenecer a la junta directiva, por favor, venga a la oficina. Nuestras juntas son todos los martes, perdón, el tercer martes de cada mes. Y bueno, yo le puedo conversar un poquito más si tiene interés. So how to support the school? We have a few fundraisers that we're going to be planning this school year. As a school that we are contracted by the state of California, we receive a budget that is what we use for most of our expenses. But the things that they are like extras, we don't have it, and we're usually tight. So we need to fundraise. And so we have a few things, and we're going to start with the school portraits. I'm a photographer, so I do the portraits, and 100% of the profits stay in the school. And what do we generally use the profits for are actually for our guests. Sometimes we bring let's say a presenter with wild animals, or we get a chance to bring somebody else. Like last year, we brought like this horses and ponies into the school. So sometimes we have great opportunities, but they cost money. So we fundraise in order to have those opportunities. So stay alert. We're gonna be sending the forms to fill out for the portraits probably in about a week or so, just coming up. So pay attention. So, ¿cómo podemos apoyar a la escuelita? Así como somos una escuela que es del Estado, nosotros recibimos una cierta cantidad de fondos para poder operar, pero también necesitamos algunos extras para poder traer a los niños oportunidades como invitados que a veces nos cuesta, tenemos que pagar, etcétera. Así es que estén atentos para todas las posibilidades que tenemos de acumular fondos. Uno de ellos, el primero que va a venir ahorita, va a ser el programa de fotografías, que yo soy fotógrafa, así es que yo hago las fotografías y el 100% de las ganancias se quedan en la escuela, y lo usamos más que todo para invitados o para algunos paseos, oportunidades que tenemos para los niños. Ya vamos a preparar las formas y se las vamos a mandar faltando una semana o 10 días de los retratos, por ahí cerca.
También ya tenemos nosotros nuestro embajadora de este programa. Thank you so much. We already have our ambassador, so thank you so much. But I wanted to talk about this book. So we're going to get all these catalogs ready for you to buy books. The books are very inexpensive. And when you buy books with Scholastics, they gave us, we earn bonuses. And with the bonuses, we have the opportunity to buy books for the school. So it's a win-win. So you get books for very inexpensive and we can get books free for the school. So we really appreciate that. Ya tenemos nuestro embajador, como había mencionado ahorita, y ese es el programa del Club de Scholastic, de los libros, y seguro que algunos de ustedes ya lo conocen. Los libros y los cuentitos son muy baratitos, y cuando ustedes compran estos cuentos, lo que pasa es que nosotros nos dan bonos a la escuelita y podemos tener libros gratis. Así es que es una ganancia para ustedes porque compran cuentitos bien baratos y luego ellos nos regalan cuentos a la escuelita. Así que todos ganamos acá. Dentro de los eventos que ya se nos acercan es las clases para los papás para prevenir conductas desafiantes que son muy bonitas. Y aquí están, la primera clase va a ser el 22 de septiembre y la otra va a ser el 4 de octubre. Así es que por favor estén bien atentos y vamos a mandarles más información. Y los retratos también de los niños van a ser el 3 y el 4 de octubre, el 3 para el turno de la mañana y el 4 para el turno de la tarde. So the upcoming events are coming up. So they're like, we're having the teaching pyramid for families. It's coming up. We already gave you the dates. Sorry, there is no school on September 22nd. That's the first part. Teaching pyramid for parents, it's going to be on the 27th of September and October 4th. It's not here. Sorry about that. And the fall top portraits, it's October 3rd and October 4th. So stay alert. We're going to send more information on WhatsApp and possibly email, but mostly WhatsApp. And the movie night, it's another fundraiser and it's super fun. We actually, I think we're gonna play Encanto and we're gonna sell food that day. Very simple menu, but we're gonna sell food. And so we will profit from that for the school as well. And I'm gonna have a couple of a few baskets to raffle as well. So vamos a tener también la noche de cine que vamos a presentar Encanto ahí en la escuelita. Y vamos a vender comidita, un menú bastante sencillo y simple, pero va a estar bueno y vamos a recaudar fondos y también tener unas canastas para rifarlas. Este es otro video que también lo voy a mandar, es acerca de la importancia de consejos de crianza para los niños. So this is another 1-minute video that I'm not going to be able to play right now, but I'm going to send it to you. I'm trying to find a way that it's translated in English, but I don't know how to, but this is great. This is a good video, but I'm going to be sharing with you guys a few things. We're probably going to play it in the parenting class, mostly because they're all part of the parenting class. Este video quizás lo voy a tocar el día de las clases de paternidad, que son muy bonitos y muchos más vamos a poner en ejemplo. So thank you so much. I hope like this video. Last minute, I try to be the best possible way and be more clear and concise and be in the most possible way to make it shorter for you. So if you have any questions, go to the parent handbook or come to the office, talk to the teachers. So thank you. So muchas gracias. He tratado de hacer este libro lo más conciso posible para ustedes. Así es que en la mejor forma y que se pueda entender y pueda llegar a ustedes para que ustedes puedan entender lo que está pasando en la escuela. Si tienen preguntas o dudas o ideas, comuníquese con la maestra de sus niños o también, por favor, lea el manual, que ahí está todo y ya les vamos a mandar el cuestionario. Pues, a ver, that's it. Muchas gracias. Thank you so much.